कल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाने वाला है, जिसके मद्देनजर समा इलाके में मौजूद पार्थ स्कूल जूनियर की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाया गया है। दरअसल आज के आधुनिक युग में ब्लड की कमी की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब लोग ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं जाते हैं तो मरीजों को जरूरत पड़ने पर उन्हें परेशानियां होती है। ऐसे में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जगह जगह पर करवाया जाता है। ऐसे में छात्रों में भी ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़े, इसीलिए पार्थ स्कूल जूनियर की ओर से ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाया गया है। तब छात्रों के साथ साथ पार्थ स्कूल जूनियर में अभिभावकों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए न्योता दिया गया है। इसके अलावा इस ब्लड डोनेशन कैंप को ओपन फॉर ऑल वडोदरा रखवाया गया है, जिससे कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वडोदरा की जनता आकर ब्लड डोनेट कर पाए। આવતીકાલે રક્તદાન દિવસ છે, એ નિમિત્તે આજે જેમ સેટરડે બિકોઝ આવતીકાલે રજા છે તો સેટરડે અમે અમારી સ્કૂલ જે પાર્થ સ્કૂલ જુનિયર જે જલારામ મંદિર સામે સમામાં આવેલી છે એમાં અમે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। અમે એડ્યુકેશન સાથે સંકળાયેલા છે તો સ્ટુડન્ટ્સને એડ્યુકેશન આપવાની સાથે એમને એક અમે અવેરનેસ આપીએ છીએ કે આપણે એક નોબલ સિટીઝન બનવું જોઈએ, જેની માટે અમે એમના પેરેન્ટ્સને ઇન્વાઇટ કર્યા છે અને ઓપન ફોર બરોડા માટે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખ્યું છે કે પેરેન્ટ્સ અહીંયા આવે અને સ્ટુડન્ટ્સને પણ અમે અવેર કરીએ કે બ્લડ આપવું એ બહુ સારી વાત છે, કારણ કે આ જ બ્લડ જે જરૂરિયાત માણસ હોય છે એમને આગળ કામ લાગે છે। તો આ એક સોશિયલ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ અમે અહીંયા નું આયોજન અમારી સ્કૂલમાં કર્યું છે અને આગળ પણ આવી રીતે અમે બચ્ચાઓને મેક્સિમમ અવેરનેસ આપી શકીએ એવી રીતે અમે સોશિयल अवेयरनेस प्रोग्राम करवाનું અમે વિચાર્યું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।